एकदम माने तामसा सुरु जुता 8 नम्बर मोखां थेना जिन बुजों तेखौ नैया 8 नम्बर बारि मोखां जुता थेना बुजों आसिस बिन बना वान सु ए बोबाग्रा ने खलनानै बो सालजाय साता माखा मानाय बो कमरि माथानाय सिंते सालब्रुम ब्रुम न सं कतमा kaham hamnya nong bising mani tongon boy nong belani paikle hamdai aw East Tripura Lok Sabha sini Tripura bo thangnai sini yango 19 tarik tei 24 tarik East by West hamno election angka ang niji bektigoto aro participate khaiji sini West Lok Sabha bo ajagang participate khaipekya abun bisingo bobagra bai chongjamani yagulo ang sini maharani ni expenditure bini nayu anai mani digio kwang ma sini east sini joto lukuro khatung khajani bisingtei sini rajkumari sini Kriti Devi Deverma sini maharani no kwang bud bai kaplai khaini bai joto jagan chaitok laijak abjaga unukha tai kha khayo joto jagao bebak jagao no sung ajak keplai bud bai keblang nai he keplai bud bai kebang kha sangmane hene abo sang ani asa tongo poito tongo tang hindi lukurok saimano sengtam ni bagai Lok Sabha chong mariwo BJP bai batai tam bai kathai batai nakha abo nor jotno saimano sai sujakok sini Maharaja Government of India bai tripartite agreement ngai family tiprasani political solution permanent solution language aborong no bebong no bachirani bagai tongoi thanani bagai land rights ni bagai abunti si kabang ma sini lukurok tipra mothang thang BJP thang IPF ting thang jotono khansa ka phai basalai sangam nongkha bas kam no result manai 4 tarik June just sini Lok Sabha bo sini tamsanai tabuk parliament haino soike sini maharani amti hesing mo jotono manchugi tongo abo sunai sing batong sar thanai bubagrani teidur mungbaino Congress party khaipro a thayono o asok thayono Rajkumari progano basa pro bodo ajorabo second position of first khaimaliya a jorani pai tabuk Tripura motha ba BJP ba alliance ngi je partner kha basamani busu difference boma hainuk lukrokni hamjakmung ba khatungmani taklai je juda na ajora boma hai phaino ajorawo to naidi Tripura motha nei bungsa kunu kri apur to direct Congress CPIM BJP amti ni national party karena joro to kem ke bo alliance laiya kiaba Tripura haste o 2021 simi Tripura sani political scenario of change ngai thana tang hindi sengtai national party o tongai ngliya ne apur songjo to mansu lai 2021 sini Maharaja Pradip Vikram Vishnu ka bahadur sini 186 king bini nijini bektigoto ni bisingtei Tripura mata songjawi Tripura sana mathangani kok saitong tabu saitong haisi 21 simi tabuk 24 kaitongo tabu saitongo anyway noro nokhana for the kind information joto sin Tripura sani bagai khumulungo jefru sini Maharaj sini a jaga khumpai academic playground jefru sapro sini state ni prime sini state ni tam chief minister tongo sini west ni candidate tongo joto BJP ni top leaders ne tongo leaders no haisi bongni buskang bo sai tongo bobagra je ang Tripura sani bagai se khainai Tripura sani sani future ni bobagra khoi sai tongo tai tamon bo mai ko chirko sajina ba agreement nang mani yagolo taba bang IPF tin samani ko gya IPF tin ang dusmani ko gya 2018 wo jefur IPF ti BJP hapang bor alliance mani IPF tin correctional leaders bobagra ki chirko sara sakana media biskango samani no gya sa bakha bai hamjago khugbaino sawa haisi openly sawa haisi nijini borna hamjamani batanga ang buyo khoi ang sani ba biskangon sana haisi mukhyamantri biskang saitong jang Tripura sang bai sang samong kayo Tripura sani first priority so o tabuk ni o je political scenario 2019 amubai tabu 2024 political scenario onek fail layo karon tabuk jeto Tripura hasteo opposition sab tongmani Tripura motha tongmani ruling sab tongmani BJP tongmani opposition bai ruling se judin kathai fight khai hankai Tripura haste tai sab opposition tongsiba gri khaisi CPM to zero agi bang so CPM to plus zero kun lap kare bor to toy krise amai
So abono bagai Tripura hasteni political scenario Tripura sarong bagai belanya kaham din phai tong kuno wana ne kri Tripura haste politik hai kabar rajnoitik sing omhai nukha opposition roksi BJP bai thanga kai tai kirikhan hani mangkha abuni ya golo haina hai taksia songka kom CPIM rokno haina hai opposition ni kaisa Tripura haste sanampikha aron bisingo kasamko khlai rajnoitik Tripura so khai phainai CPIM ni ex CM Radasoron okokno saitongo Tripura mothani je agreement accord sign khaimani abono dobo ekdom kola pata kono samungo sugya nin saka abuni ya golo tumungno BJP Tripura mothani bukhakti kathama bai vote rikhangkangkai CA rokno kasona ni hingkangkangkai India Alliance hakaba CPIM no vote di Tripura motha BJP hado phahne je bolainai brongno vote rikhangkaba Tripura soro komornai SD ni tama facility ro batilnai manikhri ni dam barinai bekarok ni pothri pot taibo bisi songkha barinai abon bagai CPIM mo hamjakdi ajaga vote di BJP no vote rikha ba Tripura mothon vote rikhangka ba Tripura soro komornan phasing thanai omaka koksil sai tongmani election ni jorao omno tuini ni tamo kokfirong mong tongsa belanya nangmani ni question samani belanya hambai song saimano aidi CPM 25টা বছর রাস যুক্ত খাইগাসিনি Tripura হাসেও Tripura sani joto ni sai kepal birman nangka 25টা বছর CPM na jorar mani CPM na logir mani CPM na bises khaimani tanga hindi Tripura ni GDP tabun ai ne dehaisi Tripura ni GDP tamin bai tinin dinasa komi oi thangka tamin bai tini Tripura hastebo Tripura sorok opposition e phainani nangka tangai tini Tripura sorok ango tini yang thangai sing bebak jaga no sing hangai je kuno mani bai sing khaina nangka because of CPIM haisi tongthai chathai sini ha borno simi kamanan chengkhaba 25টা বছর CPM সফল কাটু গরিব নামকা Tripura sorok number 1 गरीब सरकार नहीं मुख्यमंत्री बनी जी गरीब मानिक सरकार नहीं बस नाम गरीब नाम का एक दिन सालचबो Tripura सरक ताम खाइना निंखा निजिनी बेबांग न फालै मन बरे नि नुखो कुन करि पइना माखा CPM नि जराव लाल सालाम राडा चलन चं है बरो नंग तिनि सानानि मुजं अबन स्राय के राडा चलन तिनि साक जरा बो एडीसी नि CM ngै एजुकेशन डिपार्टमेंट तंगै खरक पुसगनि नुखुंगो बबिक तामसने kaham खाइकेना सकला Tripura sani future bo korobose काम खाइना ताबु बरक ताम एकदम सिंपल लाजिमा सिंसा को आंगनर हाइ CPM नंग आंगलस लाजियो हाइसि लाजिमा सिंसा को ब्रक 25টা বছর CPM तंगै बरक आफ्रोके को बरक रोमान स्क्रिप्ट मुतुमानिया ताबु को बरक को बरक रोमान स्क्रिप्ट सानो स्टेट ऑफ CPM एडीसी ऑफ CPM आफ्रो नरतां पास खैमिया माइया ताबु को मुतुमा जो को बरक ते रोमान स्क्रिप्ट करते হবে आगे इनके तम पाहाड़ी बांगाली बाई टिपो शुधुमात्र बरक जातिगत जाति गोबां मा सिनि लाइव सिनि ताबुक सिनि CPIM रो सिनि 25টা বছর CPIM परा सिनि धीरे तरक खाइ सिनि जोतो सिनि मानता सकमय खिबाय खाइसि रबिलितन थिमानि काहिनी बुफुरु सें 2012 निनी ब्लॉक चमनी वो सिनी बता जागो रबिलितन बाइक एक्सीडेंट खाई होने पूरा बैकरेंग ने बम अदिनी बियानी बैकरेंग को गई आपुर राडा सोरन टाइम स्टेटमेंट रखा सुवांग नहीं गाड़ी चला के बाहर नहीं था Tripura से जैसन बता जागदी बेवं सुवांग नहीं बता जागो रेप ड्रग्स मर्डर बहुत सिमिचेंग CPM आमले सिमिचेंग होसी तिनांग साना ने मुचुंग हमसे तम ब्रो इंडिया अलायंस लासिमे सिंसा को 25টা বছর CPM कांग्रेस ने Tripura हास्ते बुलाई तो हरका हरका नर मुतो मजलिया अमा बनु खबला संबा देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार मा संग लगे वो काजे हिंदी गान तंगले आगी हांगा में लेसे मालाया सही और कब ताबु बरे एलायंस में फाइट खाइ तंगले इज बाय वेस्ट अमन बोगा रताम साबा केरला का तम केरला के CPM वर्सेस कांग्रेस फाइट खाइ तंगले से अब नोतां की अब बर अब पब्लिक न फुंगा निबागै नोतां किस खाइतों बर बुबाग्राना साइतों दाम अब बुबाग्रा भाई कक साइमान बा
25টা বছর বড় তাম সাইমা আবনে সিপিএম নি তমং বড় কোন দিন সাইমাল 25টা বছর সিপিএম রাও ত্রিপুরা তাম হামকার খাগে জীবন খালা 25টা বড় তাম সানাই ও বড় গসিরাম পারাও হল তাংমানি লামা সুনামানি কোন সানাই যতনে সে লামা হামিয়া ani o lama nor joton saimano obo lama je ani parani lama omo angsorai ai ase phurni simi sorai sigla soge ani pora lekha ang je phur shilong graduate ing phaimani yagol phana se lama thingya apur sabni ju cpm ju abo kaise history haisi abo tamni bai tini bui cpm no 25 ta bosor tomani yagol tin tani cpm no nasle na nangkha kono future kari tipra cpm no tani tipra sono mathangna bagai কোনো ফিউচার করে লাল সালাম মার্কসিস লিনিয়ান নতিনি বরকক সানে হাইছি সিপিএম নি জরাওনো আবো কাছে যতন মইদানে খাজান তাকতাই বউছ সিপিএম নি জরাওনো রাজবাড়ি নি বম মিউজিয়াম খাই যাব সিপিএম নি জরাওনো ইয়াং উ বুনি দফানি বরক সিনি জায়গা ক্ষুদিরাম বসু আ মুক্তির ফাইজাগো সূর্য সেননি মুক্তি রাজবাড়ি বিসকাং বরনি আমালন্দ জাগো হাইছি kaisa bobagrano tuyi cpm ro tam kok saimaka kono kok saimia kichu kok saimia tini borok je sau maharaja bir bikram college maharaja bir bikram university tulsi poti bbm college abo rajani amal ni bobagno sini bobagrane amal simini a college close tini borok cpm ni jorabo ti prasana mathana bai tama hamkre kaise tui man ka abo salaba kichu pan kre শুধু মাত্র রাংসালাইয়ে সিপিএম নি জরাবো আফর তো বই আছে মিডিয়া নি জুগিয়া কবি কক আবো যেতা তাউসে মিডিয়া নি জুগ হাইছে বড় নি তমু সিজাগছে বড় তো তাবু ব্রুম সাকলাই থাংও হাইছে আজর তো মিডিয়া নি জুগিয়া তামো সিদা ভাইয়া হাঙ্গা বড় তামো টেন্ডার খরচা নেতা টেন্ডার খাইবাসি নক সামলাই তাবু না যত সিপিএম নি লিডার তিপ্রাসাল নেতা নথ ওয়ানস লিডার সন্ত যত না আগত লান নক তং তামনি বাগে 25টা বছর বড় লুতি চাওই বাগে বড় বুঝা গরিব ফুনুকা বড় গনাং চাও আগত লাও নক কাম তং বাইকে आमहाय बरोनो जों बिसेस खेमिया ताहेसि जे सीपीएम तो तिरप्राव फाइनाली प्रश्न सोंलि हायसि दाखलाय बोसोर फायगा बर 11टा ननिनि 2023 विधानसभा नेक्स्ट विधानसभा 2028 जीरो सीपीएम जीरो पूरा जीरो थाना हायसि ते कोन करिया तिरप्रा हासे सीपीएम दबन से थाबला जाय थांसिन हायसि बर ताक ते करिया नेक्स्ट पॉलिटिकल आबनि इरांनाय तिप्रामथा will lead the ত্রিপুরা লিড খানি ত্রিপুরা মতন হাইছি আবনর বিশেষ তংদি আব বুবাগরা বিসিংতে কারণ বুবাগরা ত্রিপুরাসানি বাই নাইও হাইছি ত্রিপুরাসানা হামকাই নাইও নরনাং মুজু খাইন মুচুং বারবার সিনি বুবাগরা যেফরু খুমপুই একাডেমি প্লেগ্রাউন্ড সাপুরু মুখ্যমন্ত্রী বিসগান সাউ আং অ দিনানো খুসুংনাই আনি বরক অঙ্কল গাড়ি কানাই বনি দফানি বরক গাড়ি চালংনাই আপন আং খুসুংনাই যাও অ কক মুখ্যমন্ত্রী বিসগান bobagra srai samani abo cengcengra ko gi abo bobo tiprasan tisana musungu karon tabu dine tebo intellectual kebangma graduates engineer doctors kebangma tongo tiprasan bota kuno dina fana tola seklegui rasni khaini abo bini mindset to kri haisi abo rajbangso kri botini congress yakar mani karon tamo tiprasan kaham na kok saimiya tiprasan uno unnati khaimen ban bibotina abo yakari botini नंबा आनो लगिरना बागै नन मथानान बागै बतिना जाग फाइजा खाइसि अब पयजा मा तंनाय आसु पॉइंट खाइमि आंके नों बिंग तिप्रा सांगनि नि साक्स बेलेन लासिमे सोंद दरकार हाइस सरता कैसा खना भूत माने जरावनो बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया जे बुबाग्रानि फासिङनो गोबां को खलाय यासि सुरमानि तै प्रेस मिट बखाय बसाका लोकरगनि बिसकाङो बिनि नासिक मुंहंगांखाय लोकसभावो बीजेपी बाय तिप्रामथा पार्टनारङै एलायन्स अमाहाय पार्टनारङै कॉपीलाय तंगमानि जरावो पाताल कन्या तामनि बाखै लोकसभानि कॉपीरिया अमाहायका कथमा थमनाय रगबाय हेकाबा गोबांमा लोकरगबाय क्वेश्चन खायजाकमानि यागुलो बुबाग्राना एकदम डाइरेक्टली यासि सुरुय सामानि बुबाग्रा बीजेपी वो लुटिनानि रां लुटिनानि बागबारि दादागिरि अमाहाय पत्री पट क खामि हामिया सिलसावै खाना बुथ मानि जरा जे बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या कक सिलसाय तंगमानि सेंट्रल आसो मिलिलायै अमाहाय खालायै फाइमानि अ त्रिपुरावो बहाय कायसा बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट अमाहाय कक सिलसामनो तयै निनि कक फिरक मुंगतामो तंसन
agini sipon patal ni kong no hotang beles pele sananga mus mam mani grau hiaba ang bono kasan kok san nayo ani juta 8 number ni makha thejana te bi din kri kya abono pulani fast comment bin bagai and patal no to ang dam buriya ang bono kuno care bo khay si bohai buri khoraksa ang bono buri jam na sala dang tabu confuse bin logi tema tongnai bo tongo amo kuno sala buya buri buya hayambo amar khorongnya hai mi lai tam jang tongle amar kuno pal kri borok TRPC ni chairman po patal Kanya no to tabu santhanga dunia ni boro joto no khini saisi serang jana kebang ko o kojana tongo masa mang nai o ni atiari mairang song angni kojana katani ni biangjani hanya hamung sinia tai masa tongo ni silongo tongai ungko asane phelo khi hungnai rok abur kojana tongo abur banyak hanya bo colowi asubanya bawang tongton ang no toto kisuna si patal Kanya ni kong no tau sang thang ke once upon a time ang bono belen respect hai but tabu hangke ekdom mane tamsa sudu juta 8 number mukang thera jin bujung te kunia 8 number bari mukang juta thena mujung asis bin banang wan so and bo tini bo je is look sabha ni fru is look sabha bo being a BJP ni vice president kaise campaign thangya esi tolo tongai bini moza khai ranglu tinani sim plan ngai tongbo election time projects namai rangsanani rangsaman bisingtei botabu tam khainai ba botabu khasu busu tongabo girima tongbo is tak to maharaja phake ba ang tamung na tabu BJP ba koda corner jangno and bini plan bini mindset askane sitra patal Kanya ni abu tabu gya mane abu tabu sini saiman mani ko gya ang agim sebanu bini mindset asu sitra je tabu botamo BJP party bono nongkhor hoye sani sekang bo baike jespano BJP party bono ichake nongkhor rohtang abu bonayo haisi bokuno din musung ya ang resign thangsinai party ni bowan sogo ang oroni tikhlai reject angko botamo public bising te priority phongnai iko ang to jeta kubikok saka ano ta party tikhlai ro ang dakta he TPF khaineng lai tunai je bora kine TPF an khaidi TPF khip jespon party khaidi nono ke bo buite dorkan nang jagya phaidi no na puraisi juta 8 number hangkai 8 dugani sulo no na pur khaina haisi sung phunu reading tongabo adinbur phai sung nasingjak joto nasingjak ang simia ang ni ব্যক্তিগত সারা তিরপানি বড় নাসিংজাক পাতাল Kanya no mkhang jutat bere dur thepai mana tabu to bono bui respect tong are nang jekun khaimage siring tong nai chi nai tong di bonai tong je bo party ni resignation rei thangna ni hanga to resign khat bo hanjak sinai le ko kamjuri bo resign ni ma thanga hanjak sinai le bo amai botabu na yo je party bono bake tikhai rohtang ga bafur ta buni public bisute sympathy phungna ni tai ko and bini ko je bo saka boba grano to ranglutina ni to sabluti tongba tinin dino TRPC ni chairman engai arani kormosari bai press meet khajana bale GS rathi bai tonglai akle angkhawan obor GS rathi bai rasta rangluti je khare je kajlai thano biang mumbai rogo a GS rathi ta ko biang thangpa kya borong nai je nor jotong khana nong kothom kok to mane bisingte GS rathi bai khalai kya pu rangsa lai ni khana ba tini ya khnai ba waise khana anu mate hangka boro kisa bong ni bisingo tam saman kuch nazai samban rok tongi tong nai si election rok tongi tong nai ma tongo kai GS rathi bai kas kak lai able boro ba thanglai tifo phalai tifo ha patal Kanya abo yang tema salatu yang bahai yang mate tai masa tongla jaga wa gongbura hayang kono bong khaye sini hore don hore babu don ma abo tongla ba hore don chongrobo abo biangjan phaibai tabaka INPT nglai tiu khakini lasme singja kok tipra saro sara tirprao joto na saimano INPT tipra mata already marching pekya amai sung jepur is lok sabha bahanyam sung objection khake haisi how can be INPT bahike oro tini bor political party manai na bor independent mangnai moni president jene secretary sungbai phai bor already march khapeke bor boy registration bacha abo ta bono case rne ko haisi sung amon bai omhai nang nunya tirpra haste ko jana borok tongo borok sob somoy no kono dinapona tiprasane mindset o kam khaiman ya haisi horizon song borok tam khaiba tiprasane bagai tamo mane tam tong borok tiprasane bagai nang nunya kok sabai buibong no ngko tam sono buibong no ngko sa tirprani raspal yadov sono bong no tirprani forest also sono bong no mane comedian man bong no bui abo sono
Kuno kiri hanya agini ungkolo background no hanya boy burung paiten bortolani political sabi ton ma hekan kai asumai want to ang ukil asumai sini Indian constitution on the constitution of India ne hanya asumai sija ka saitong ari baba nang asumai sija ka faidi haisi ti prasana mathana ne bagi bobakra anytime welcome bobakra na idea ra faidi bobakra bari tak ti prasana mathana abuk sabni thani to tong sala ang suraj derma sau bobakra ni bade ti pramothani bade ti prasana mathana sabo tong sab idea concept riman jajak idea concept riman ang boy thang nai sang kai bobakra judi ne expert ngai mali ang kai ning idea kaham concept paidi haisi ano sapai di tam khati prasam mathang jang nai आज पाराम से गोबां मा टिप्रासो ताबो ति करै कारेन्ट करै हा जों जालो तंग ताबो तंगै दं 2024 हा 21st century लाइमनि यागलो सों ताबो ओ सिचुएशन तंगै दं कारण तामो आबो सों वानसो नांनाय हाइसि हाइनो नांनोया मीडिया फायै क गेले सामबायनिया ओ पाताल केने सों हाय बरनो तो बुदाम नरनाय किरि हाइसि आं तो सागाबले आं तो बनो जुता 8 नम्बर थेपना जिस बाकी दं जिउ एमन दिना थेपावनो बमु पगै थांना हाइसि पारान बुं पगरेन बना मानजामा मोटे हांगा बना फिर फियो गयासी अब कुबी को पाताल केने हाय दुनियानी 3rd क्लास या बो फोसे 4th क्लास बरक एकदम बरक चित्रा बैनी दारतिनो जरा बो जातनि तै वालाय काजाबो उननानै नाय दं हासि आमन आं सानानै मुसुङो सिनि जतो तिप्रा हास्तिन ताखौतै बहुसनो जमातिया खरकसा हामियामा बाय जतो सारा जमातिया हामियाङै मानिया देवरमा खरकसा हामियां जतो देवरमा हामियां मानिया कलय रियां जतो न काहाम हाइसि आबोनि बिसिंगो खरकसा खरनै नारायण तंगैनो मानो आबो बुजिनो नांनाय आगिबो सोंसायमनो सिनि तिरपा हास्तेबो सिनि राजबारी रक तानबे सेफ सिक्युरिंग बा बिकॉज ऑफ खरकसा दसरो देवरमा सीपीएम नि चुकिली बाय निपेन चक्रवर्ती सनि चुकिली बाय आफ्रोसिनि राजानो बर मानि लिया हाइसि सुदन्य देवरमा सं हाइरो आफुरु बुनि बरो या सिनि बरो न केबं मन बागै आफुरु सं आमहायके सं खाइजबो सो इट्स बेटर जों बेलाय काहामके सं पजिटिवली वान सुनानै नांगौ जे जों तिप्रा हासेव तंगै फाइके फाइट खेने इसिसा बुनि दफाना नाय सोंसि रहैसि नोंगय जे कुनो जागा थाने हैसि ते कुनो करे सिनि जा निनि केरला फांथों निनि म्यानमार फानथों निनि नॉर्थ ईस्ट नि जे कुनो जागा फानथानो जाति खाम फार्स्ट जाति काम फारसाइसि पॉलिटिकल उलसिको उल साब आंखा साब खाय अब खलेने अब सकां जातिनो सुरक्षा मा खायनाय जातिनो सेब मा खायनाय अ पातल किने सं हाय बरनो अमहाय कबरनि गंनो खनावै कबर खानाय हायसि आमन मै आं तो जरा बिनि न्यूज रक जदिनो नुखांखाय आं नुको बबो नायनाय बतिनानि कम नायनाय इ कर लाइफ खान बागै अब किन्तु बखत माने मानसु आनसो जे बिन बाय हामे साखांखाय बतेबो कुचुक तरनाय हायसि मा तंबो आं जरा पातल किने न्यूज रक दत थिंति जरो on o cover no nailap krini nasu mane khana su businga bini khorang sa khana musun tia o bua for the press me khate mane buwa gara bujitung haita hindi bai satira kin mane jeska bano sini buwa gara bujitung pura bini joto kog no haita ar nini buwa gara ni rajbari sisi pan nang dam kri haisi buwa gara thani nang sujako serwana buwa gara rajbari suile tamo बुबा ग्रानी सैनि बिखिजेबा नों दाम ग्रेसि आबो कुबुक काजे को मोइतो मारे दिनि पाता काना को सानानि मोजो नों जे वानसो जे बुबा ग्रानो इम्पोर्टेन्ट बितो हने बुबा ग्रानी सैनि बिखिजेबा नों दाम ग्रे सुजाको आम बगै ननो केबो दाम रिया आं निजि व्यक्तिगत ननो एकदम जुटा बारी थेपाइ जना बुतुन तो हाइजे बुफुरजन मानना अब दिन आडे जे दिन मानजको जुटा बारी 8 नम्बर म खमोसन थै 8 नम्बर सिजन जाकर वनाछि आशिक बनां बरनि बिसिं बनां कुनो केयर खैनानै मुसुंया बनां कुनो रेसपेक्ट सना मुसुंया कायजा सों सामानो आन नगबो आनि माफा दङ आनि बाय दङ आनि हिक दङ आनि जतो बरक दङ आनि ताखौ बहुत दङ ब्रिबले बरक आं रेसपेक्ट आं स्रंगो आं सामन बरनि बायके फेबा पाताल किने हाय बरनो हांकाय ना रेसपेक्ट कुनो नानै मुसुंया सिदा मखांगो जुता बारी 8 नम्बर बने 8 नम्बर मगा थै और 8 नम्बर दाग आसुरने मुसुंया आस्क नासले फै बनां खिनि सेपनो हामिया हंगा पाताल किने जतन से दुनियावा हामिया तिरपाने से हामिया दंसो पाताल किने हाइसि न नुखनामले मिम्स नाम जमारो आगि हंगा सालायतिर जे बुबाग्राने सिनियारो दफाने सिनि तियातिफु ताबखौ बुबाग्राने सब सिनियां खासा आबखौ फायदानि बाय सागनाबले जे बुबाग्राने सिनियाखौ बदफाना सा हामजाय मान तियातिफु निनि कबाय नोंनो प्रुफ खाजे बुबाग्राने नों हामिया सिनिया नों दफानि गाद्दारि ताबो हाइसि
sujakok abo tabu na media ni bising tin nugun mana abo sini kumpui sini syndicate samani आगे का बुबाग्रा न बोलायो तब हंगा का बुबाग्रा सिहलिया ताका प्रोड्यूट चिहनी प्रोड्यूट ताका मारे बोन आ जगह चेंजिंग है चेंजिंग अब न सानबले आगे के बिनी स्पीस न जतन नखनाबले बुबाग्रा न सिनियर बुबाग्रा न मानसन मानदियार दफाना हामजागै मानिया बुबाग्रा बसन अब कुबिको निजिनि हानि बुबाग्रा न जों कुनु जों तमसने रेसपेक्ट सेन न कते न बाइक हामजामना बा आफ्रोका ठीक दंमोन ताकत करिं थांका कारण तांदे ओ बिनि पोजिशन चेंज होता आं तिनि नंगनो मीडिया नि बिसिंति कासे बेलायनो इम्पोर्टेन्ट नांगमानि कक्सावनो 2021 जेफ्रु तिप्रा मथा पुइला फाइट खेफ्रु एडिसिओ पातल केने तो फाइमानि ब्ले बुबाग्रा बाय संबाय माने बुजिले अंडरस्टेंडिंग बुजिलायै जों फाइट खेलायसिनि एडिसिओ हनै फाइलेमान बिदिबा आबनसे सिकांबो तो सिनि बुबाग्रा न सिनि जिके रावनो अरनि अपॉइंटेड बनो नर्माली बिसिंतै सिनि बुबाग्रा साव सेमारनै जिकक तंग केबले साइसिनि माने पब्लिक सिम्पथि बगै पा बोले बसक बारा आफर राजन हामजानै करे बयसा दरका बयसा हामजा कुक दं आफर बसक बारा राजन ते हामजानै करे सिम्पल हामजा गेता बिन जे मतेते मननो खांखन हान्यो आकिनि आं वाइ सें तुमासि को उतर किनि आं वाइ सें तुमासि नो खांखन पाताल केले आफर बुबाग्रा हान हामजागो नां द्रंलाय तिता बसंब उलो मला तामंखा सेस जागो सेस तांगै आबो दिनिन दिनो आं सावन साव बजे रयबार आगे माइचैया बुखुं मनाम के गेस बार जागै बुखुं मनाम गेस बार जागा आगे रयबार माइचैया बय कक्सां का हाके मासाव आजके मनाम बिन बुखुक आम हाय बो आगे रयबार के माइचै जेतमो तांगै ईश्वर नि मुङै बो आखिनि तम साने बो माने मानिति हिंता उबास दं हाइता तंदि काम कक नो प्रॉब्लम तीन दिन 2021 पाताल केन्या संबाय जे तिप्रा मथबा एलायंस संगै फाइट खेनि कारण अब सामनितै आं तिनि बेल माहरनो साकाव तंगनाय हैसि साकाव तंगनाय ईश्वर काइतर भगवान आं तिनि बेल हामबाय मारो तमुंनो 2021 तिप्रा मथबाय पाताल केन्या जुदिनो मिलुवै बनो पास्ता सिदमानि जागाव मिलुवै ब फाइट खेयंकै पाइथांमानि जागा एकदम एडिसिओ गभर्नमेंट खायमानि जागलो हरमां चंगाय तंगामु हरमां बिनि बरक जतन इएमआर नाय खमु सीएमआर नायति हुंगामु ब आन बरंस मारनाय आमनि ओ साकाव तंगनाय ईश्वर नायजागलिया आमहाय बरक राहुनो आमहाय बरक रावनो कोन दिन नाया आमन दिन आमन बायनो तिनि 2023 बाहायनो ब ओमपिओ बासा मानि यागलो आमन बायनो तिनि ओमपिओ बच्चेनो आव साका तंनायनि बिसिंगाची लाकरै तिनि दिन नोंतां एमएलए माया आम बायनो लाख करे ईश्वर कुन दिन अमहाय बरनो अमहाय रावण अमहाय राहुरनो अमहाय लुबिरनो जागारि आं वाइसि सुजाको एंड फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन 2024 नि लोकसभानि इलेक्शन दुईटा जागानो बुरबक तांगै आब नरजन खेल खायनादि आं अब साना तंने अब साना अब किन्तु आमा आनि मानसिना आं आगिन मानजकसे तामनि बागै अमपिओ बुरबक दं पातल केन्यानि बागै बुरबक दं सुजाको खायसि एंड जेफुरु पातल केन्यानि बागै बुट बयकट खायजाका बिनि बर नर जतन खाना जों ताबुक सीपीएम से बुट मारग्राने जेसकेपन सिनि महारानी जों मा चेन्नाय प्रदुनि बिनि ताम साब आं खाना प्रदुनि बिनो जों मेसेज नांनाय जों सीपीएम बुट मारनाय अब सब प्रचार खाय पातल केन्या सिनि मैडम पीके तंखो जों सिनि टीपीएफ नि फाउंडर जों बनस माता तार माने बर टीपीएफ रो बर मार्च खायमानि यागोलो बीजेपी मार्च खायमानि तागो बर टीपीएफ तंगै तंखो तार माने बर बीजेपी फाइट थगै तंग रांलु तिनासिन फायरबो आबन बै बताबु ताबखा बो आ जागाबो वानसुका जे बीजेपी बाय थांखाय 1 2 3 कोटी सिदा मानो हने थांमानि किन्तु मालिया हाय रिजाखना 2 3 लाख सो बो तो 2 3 लाख जीवन नुम नयखना आ 2 3 लाख नबाय हाय देर बोरा थांरा kana बो हाय दर जारे गो ताय सिबले बीजेपी रो आमै रां करे तामखायबा 50 টাকা নুন মাংর জাখানা 2 লাখ 50 নুন মাংর তো হাই বাংমা খনুক সিনাইলে বেগ নো ইদা 2 লাখ টাকা 50 টাকা হাই দেহের বুপরা জাগাইতে না টাকা পাইলাছি তো আমি 2 কোটি দিন দিকে তাব লাস্ট লেখা নেমলে 2 লাখ নে তাবা ওয়ান সুগৈ উলক সাকা না ন তো সংকুন দিন সায়া রাং রনা নাই ঠিক আছে নাম চেয়ারম্যান দির মানে নংর যে লুতিমন লুতিগ্রা দিনি বামতি হিরি জাখানা না তাবু বরক তামংখা आ चेयरमैन पॉलिटिक्स के तो रांग नांग नहीं बिलेन बोतो तामुसा किनी सुप्रीमो फाउंडर तिफु वन मैन वन लीडर हंतिर बिना किनी आमंगै मेया आनिनि
one man one leader one common one leader amo buhur rongba jefuru Hiroshima Nagasaki Adolf Hitler song jefuru atom bomb rufur afur os adini boga tabun oi irao point one man one leader tifu one command am haironu wangti to bo saksa mancho bo iron lady ne a je iron lady of tirupra ne jara bono je bum thepero no abaka dunia ni musuk sujakok je iron lady of tirupra patal kanya ko dunia ni musuk karon tang di o mane o ki hai manamno se iron lady ko to paisu kable iron lady sabno hanai tirupra ni kabang ma iron lady tongoi tongo jara top class o thangai tini PhD complete kai sini Rahel college song hai sorry Rahel college danga Rahel college singer song na masa Tiffany college borong kha tabuk ngetai sini kabang ma young energetic jara sini sini TCS officer sini Tiffany college tongo ngetai masa ang pokoknya TPS very latest mane rok sini khwai ni ang bun pokoi tongkha borok se iron lady haisi iron lady samno suba Sarojini Naidu song hai borok desh ni bagai nijini hani bai phaiken kewa patal kenal bahka iron lady mana ba nijini hani buba kala se bodamri meya ba iron lady abo bo not even son of the soul abo bo hang ang bono tam nahi bo iron lady hang ka iron ko to sor haite ekdom krak haita bo joto norom hai the most bo hang ka suja pa ani motek tek kuni haji mane khini manam sai pan bahamia tai abon bije tek kun kok kari am he borono damri lab kari tirpra hastebo am he borono tei judin bokhro ko tei to hangka horidon song borono tei song salbum somno song bokhro mihim to hangka song tei unoting maya armang sengkel tongmani so is better song kaham ke song tebo dine song bai ke kaham wan sugri song thangi mano abo song makhane dina ompiro bul bol kor mani suja kok abo patal ke ni bini yak tongo ekdom kaham karon ang niji ব্যক্তিগত ang jefru 28 tarik sini March ni sini election remani simi nomination pura ang ambasa kulaja BJP ni kebang ma karyakartas ambasa ni bunyi bosoni ang to tongai phai keble bong borok bai BJP bai se seng elan ke BJP mi sangma khai kar thangai bor bojon saw ang saka dada aজকে তো শুনলাম যে অম্পিতে বুট বই করে আছে আরে এটা তো পাতাল কিনা করছেন বর পয়সা সাw হাই ডাইরেক্ট সংসার না গিয়াবো পাতাল কিনে কি যে একদম মানুষ মানে বমতি বরক যে মানে কোন মানে ওস মানসু জ্ঞান চাও কে বো ফানো বিজেপি বন দামরনে করি বন ম্যাডাম পয়নে করি ও নাংনো ইয়ানি ও পারা বেসে নি ও आ তামসনে পুনি লগে সই হিনে দল আবার পিকে ম্যাডাম তো মা মেন্দ্রানি পিকে ম্যাডাম ব হাসি आम खाइज मले पिके मेम पिके था थारोय 8 नंबर मखा थेना सिस बाकी तो आम छावा हासि आम ते बरोनो संकुन केयर खाइनि लाभ करे आम जरा आम माने वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट ऑफ एवरीथिंग पातल के सं आइ बरोनो तै हंके ताबो हंका किंतु बनो माछपनो बंगनि पार्टी वो रेस्पेक्ट नानि करे साकसाक ब वाइस प्रेसिडेंट गसिमा बाय बिनि कोन दाम करे सुजाको आं सानथाके बिनि से आं 10 गुना दाम तो हाइसान पार्टी वां कबिको आं वाइटिम नि जेनेरेल सेक्रेटारि आं बिनि 10 गुना दाम तो पातल के बिनि जे बीजेपी वो थेंगापन दाम करे हाइजी कोन दाम करे नाव पिसांगो ब एस्कॉट कावे बियां उफ मन थांगानि ब ताबक सुदु बिनि आजे टीआरपीसी नि रूम हांके बरंनि लव स्टोरी रूम सिं दसियो जेसा थिबाय सुजाक लव स्टोरी रूम सिं दसियो फाइगां हांके रांसा लानि रां थांनि लास्ट को लख बरना दि नर खाना सियोर 100% तिनि याखने खारोन खाना हाइजी खारोन खानाय रांसाय खारकापो निनि एमपीओ खारथांका मुंबई खारथा छत्तीसगढ़ खारथा नर खानाय बो एनी हाउ पाइथाक ताकाचे सुंमंसार पाइथाको थांनाय कसाम नहजेनानि रेबुटी तिरफ्रा एमपी बुसकांनि जे लोकसभानि इलेक्शन कैंपेन अमाहनि कक सिउसाय दंगन बिनि खुगो खनाका इलेक्शन लेजार द फायाको फाइनाय बुसकांगो जे बनि कगो जे ईस्ट तिरफ्रानि कैंडिडेट राजकुमारी कीर्ति सिंह देबरमा बबाय कन्टेक्ट खाया फुन खाया अमहाय खला जे कक सिउसाय दंमोन तै आबनो कारी बहायनो रायमा बेली रगो बहायनो बुट बयकट बनि आसक थाय अमहाय रगो नुकजाखा अबो बम हायखलाय नुक नों अबो रिलेटेड बम हाय दं से तैमासा फाजावका सिनदेर फुटियान मानता जिनदेर फिटा दा सिनि रेबोटी दा हायताय को बट बसबा रेबोडेर फुटियान बले आं मे कम्पेट खाइतो बडेर फुटिया आं तो 5 फुट 4 हायसि बत तो देर फुन नायबो आबो तैमासा कबर होयते
asa kaham position na tongai tongmani bo patal kinya song hai logi rok tangai bo tawni ba am hain tong khanu bono tini palmalia bo asono if he's a good politician bo juna asan politics bo asan politician na bu song ke bo tina patal kinya song cover waje honi ba bo tang kor waje tong ba asa kaham position na tongai tongo MP tongai tongo hai ke tabu nini ocho biso bo MP sing thangamo মানে বো ফুর যা খাইছে বুবা গ্রানি ফান বম হাই আইছে মিনে দিলে ও কোনো কন্টাক্ট করে রে বটিনি तिर প্রায় সিমে হাই মাসা মানে বেতং তো বাস বিনি পুরো জিরো কন্টাক্ট হাওয়াবো ব এমপি থামা বা ব কভার বাই থাঙাবো ও মাস lakhs and lakhs বেতন মান টঙ্গ হাঙ্গাকে নিংতাম সে ইয়ারলি ফরেন ট্রিপ পানো আমাইন ব মানসুই ব কভার খাই থামাইছে কিন্তু বতাম সাকা ক্যান্ডিডেট ব কোনো কন্টাক্ট থাম কন্টাক্ট খাইনেবা तामने भाई कॉन्टेक्ट खेने नहीं आने को सिंपल को तांगे नंग कॉन्टेक्ट खेने नंग साबो नंग रेबडी तिरपा साबो एक्स एम पिंग नंग ता हैसी 4 तारिख पर के एक्स पाइ पाइ नंग एक्स नि पर नंग ते कुन प्रेजेंट मालिया नहीं नहीं 100% गारंटी जिसने डिप्टी सीएम तो हनमला के कुन दर्जा खताबो माया जे बुबाग्रानि भाई हामिया साने बीजेपी तंग तो न्या तर नंग दमा मासा हादोले मासा नायची जिसने ताबो एक्स नंग थांगा ताम बगे बताइ प्रेजेंट फैमिली वांसु जोतन वांसु में है बस जिससे समान ले लोकसभा ने इस बात समान आमो संखना का जिसनो सं गवर्नर स्कर नो कथन गवर्नर समझाने जिसनो साला केबले ना सिने करतले ताबु गवर्नर समझासिने सिने करतले बस कानि लोकसभा हंक बार एमपी सीट जनाय सिने करतले गो सिने बाय इलेक्शन रामनगर सं बनर जाखसिने रोजा गया सो बी केयरफुल हाइसी जे बुबाग्रान बा हमे सानाय तरक के हादोले कमन से कौन माथा नहीं रेवती ने आं ताबो बिनी कक सामना सी रेवती न बो जमुंग न काम के तंगै तंग बुबा ग्रानो बिनी अनेक इलेक्शन से कमं कक सका आं बनो बो आदिनि सिमे से बनां टोटली आदिनि सिमे से बनां कोन दामरि हासि आदिनि सिमे से आनि बुखु नर जतन खनागा 1.5 फुट नि 1.5 फुट यानि बुनि बुं फाय हासि हाय काय रेस्पेक्ट ऑनरेबल एमपी हासि बुबा ग्रानो बो जे दिनि सिमे साका हयते बथैना नांनाय हयते बरसनि काय नांनाय आ दिन साफ्रोम सिमसे आं बनो 1.5 फुट यानि रेंगो कुबुन बदेब 1.5 फुट यानो हायसि बायथा हायसि बिं हायसि एकदम चिकन सांग तंगले बाकी सामांका बुरना थांब्रो बिं बिग कने बासले नर बिन फोटो नु खाना ए बे चिकन साता ना बसागे तन तंगना बाय ममते मा दं आम हाय बरो तिनि दाम मा कलगो हायसि जे बुबा ग्रानि कलो नांनाय ब साजा मा कमानाय ब कम्पानि माथा हायसि ताबरे ओडिसिं फिजा तामबाय पछि मल थां हानि फिल खायमा तो कोन लाभ करि क्यार और भाई एक साइड कैंडिडेट तामने भाई कैंडिडेट ननो कांटेक्ट खायनानि बा बीजेपी नि नों खरकस वाइस प्रेसिडेंट ले बो पातकanya रेंग भाई 21 आमै बा पातकanya सं बर मिलि मानो पातकanya सं भाई रेवोल्यूशन मिलि मानो सो आ पातकanya सं रेवोल्यूशन बर 21 लेवल नि बर आप कासा टीम दङ दो बर टीम दङ बीजेपी वो जे माने बर वानसुका बुबा ग्रान हामेसाखौ बर टप लने सीपीएम हाइता सीपीएम तो तांबा निजिनि जाति निजिनि दफानो जेसे सिकलगै निजिनि लिडार जेसे सिकलगै कक सादि आसन सीपीएम लिभ नेता तो ओ कुमुद देवन वासं ओ कुमुद मेने सिमनानि जाखौ कुमुद बतिनि दिन बाइके अपोस सागै अपोस सयका बस कष्ट मा खायना तिप्रासन खर बस तिप्रासन सिकलगै बथारि माथा न बसायमान ब तिप्रासन बथारि आज सयया गांके ब सीपीएम ngै सिमानि हाइसि सीपीएम नि तमुं कल्चर न महाय जे नों लिडार कतनानै हांके नों हजार तिप्रासन नों सिकलगै कक साननांगन हाइसि कासिरबो बखरो कासिरबो मानथाय सक्तनि पन कासिरबो चाइ थाननांगन नों हाके नों सीपीएम खायमान हाइसि हाय कमाया आं मने संके खायमाया सीपीएम दफानो बै जों सामं खायनो रमागै जों आबो खायमानिया सेम थिं अब्रो बाहायनो बर वानसुको जुदिनो तिप्रासनि बागै कक खामिया सागांके जों सिनि बीजेपी ओ जों तेबो तामसमै बोनास माने वानसुमाने तेबे ताकतामका ड्वाइं ग्रुम कलाय थामायखिया सो आबो कासेनो चाल रायमाबेली ओमपी रायमाबेली काम के वानसु तेकले सिनि खाजानि ताकौ दे बुगो प्लीज नर काम को वानसु ताय रायमाबेली बाय ओमपी ओ सिमिनो सिनि 2024 इलेक्शन बुट बयकट दंगो कारण तांगै ओमपी ओ तंगो पाताल कैना रायमाबेली तंगो रेवती बर बेवनो फुनतुइ कक साजार बर सावजे मीडिया बसकां फै आं बुट खानै बर कुनो दिनाफोन बीजेपी बुट दिमिया बीजेपी तंग तैन कारण रेवती बखाव एकदम दुखु नांजाक बिनि टिकेट तानजां माने
patal Kanya bo ekdom chaja gya patal Kanya to ekdom sure chai chi bini borong no boldi saisir ka bo sipen bulti abo to already media ni bising to already clear jak abang samani ko gyam le media ni bising ti clear jak kaisa tongo WhatsApp group o hayung ni last fight nei 2-3 bar ongkhri na kya jaga na group nang mane asakena aga shuka group ni barbar laitir masa pokja khata sini PK madam sungno sagu hai sungba CPM se burma ronai ko am paile hangkine sunghai TPF se ma halas pinai sini madam PK tau TPF kholo pinai akro biami khnaka ba so অবশ্যই বিন ডাইরেকশন দং হাইছি 100% 110% বিন ডাইরেকশন দंगो patal Kanya एकदम अजे 24 नि इलेक्शन टोटली एंटी बीजेपी नि सामु खाइमाने हाइसी दाबु जुदिना बीजेपी बन ताम खायाबो त संखान खाकरि वी आर जस्ट एन अलायंस गवर्नमेंट संगामो क्लियर के सावो तमुनो तिप्रासन ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट्स एकट साइनि आके संखाना पार्टी बरनि अलायंस गवर्नमेंट संखान कांगनान राजी तो हाइसी नांगिया सं आमा गवर्नमेंट सं तंग नांगिया सं आमा गवर्नमेंट तो तंगिया जेता सिनि सामानि बिसिंति सनो फुलफिल काजिया के सं तंगिया वी आर रेडी टू फाइट हाइसी जों फाइट खालामनो बायदि रेडि दङ जों तिप्रासन मथांनि बागै समदिनो जों दङ हाइसि बै गोबां साव ताव तिप्रा मथा बा याकुं तानजों माहेंका बीजेपी वे नो नर जतन नुखाना हाइसि नर जतन नुखाना थांनाय सिनि इलेक्शन जों तिप्रा मथाङै सिनि जे बुबाग्रानि डाइरेक्शन जों कक जों आबन डाइरेक्शन नाय एन आबन बिसिंग नायनाय दि हाइसि वेस्ट लोकसभानि काउंटिंग रिजल्ट बोर्ड न नायनाय दि सिनि विशेष खाय आनि ओन कन्स्टिट्युएन्सी तागाजलानाय हाइसि जों तागाजला बाहायनो 2023 जों 34,717 votes जों कप्लायंगो नों नाय ओ जे लोकसभा बाहायनो जों अरो तागाजलानो गोबां लीड बायखायनाय जे जागा 2023 जों जे लीड खायखाम सिनि एमएलए मान फायखा आ जागाव जतनो लीड खायनाय तांगै बिकज जों कुबुबै सामुं खायो जों बुसकांनो नाहारि सामुं खायो हायसि निनि आरसी गाट निनि खोवाई निनि आश्रमबारी निनि सिमना मानदाय आ जागाराव नने आरो रिजल्ट बाय ओइने जगह रिजल्ट कंपेयर खायनाय दायसि जों जे जगह मथा कप्लाय गोबां बाय कप्लाय फायखा जों इभेन लोकसभा गोबां बानि कप्लाय खायनाय बिकज जों दफानि बाय सामुं खायो जों गादारिया जों बिट्रेटरिया जों हायसि जों कुनु दिनो थगे जों बुइनो खायनि सामुं गया बाट जों आबो ताबो कक साइ दङ आंनि जि व्यक्तिगत कक साइ दङ तमुंनो सिनि ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट एकट साइनिं या हंगांगांखाय जों बीजेपी नि अलायंस ताबो कांगनान राजी दं हायसि आरो ना हाय कफाय नील हागे कफाय तंगला निनि अ patal Kanya सं हायगरो रांनि बै सङनो कुन दिन कफाय तंगला बोबाग्रानो जे सामानि रांनि बै फायनै आरो निनि माहाय रां patal Kanya हाय 100 जन बोबाग्रा पुखिमन हायसि सैनोसो कयजना पुखि दं सै आ सैनि सेबन नों दामग्रि नामनो आं सावायसि सैनि जामुंसे दिनो बाया पन 70-80-90 हजार थांगो बोबाग्रानि जामुं शिलंआव बासं सिकेबांमा निनि राजबारि बासं सिकेबांमा आ सैनि बिखिजाबे नों दामग्रि patal Kanya आमै आं सावायसि नों हायनो ब राजबारि ब हायनो लाटावै न हायनो फेग्रि आकबै न हाय गेरं मेरखन चारितन मनब नों हाय आ स्कॉर्पियो गाड़ी मा कामबायनो दफानो पगै थानाय तामा तंदि एसी रूम तंग ऑफिस खायमानो दफानो पगै थानाय तामा तंदि बैनि आमहाय एसी आगिनि ईश्वर काइतर बनो अलरेडी हामार जाखायसि बामतिनि एसी कारि काना बै बरफ फाय हायसि नों हाय सरकारनि बेतन तनानावै सरकारनि सुजुग सुबिदा नावै बर तंग बै बिन आमति कुनु इंटरेस्ट करि तो जोंहा नुखामले जों बोबाग्रानो 2024 बोबासाय मान कमे दिबा दाबो तो बसायमान दं जे बीजेपी गवर्नमेंट एलायंस हाय पाइनै तांबै बोबासाय सैक्रिफाइस हायसि तांबै तिनि सिनि महारानी कीर्ति देवी देवन मन बतानि रहकबा तां तिनि महाराज थाङो जों जतन मानसलायनि महाराजन थांसि दं पार्लियामेन्ट सिनबाय कक सायनायनि बागै थांगिया तंनानि मुसुंगो आनि बरक बाय तंनाय आनि बरक बाय आं सामु खायनाय आनि बागै पट कतरिया ताइ बसक सासिनाय बोबाग्रानि सैक्रिफाइस जों ताइ बसक नासिनाय जसाला बेबांनो सैक्रिफाइस खायखायसि वानसुलायकासं 2023 बोबाग्रा बासा खांखा ताकाव जलाव सीएम पान दां मानो कासे वानसुलायमान दङ 24 फायगा खांखा बोबाग्रा फायगा बासा खांखा आरो थाङो सेंट्रल मिनिस्टार दां इनो आमो जों वानसुलायका फेबा बोबाग्रा कुनु फान साका जाय आनि बागै अपद कुनु फान या फिया बाम बाय आं साव ना तिप्रा मथान बां कक साव खरक बसक तिप्रा मथा तंतदि बोबाग्रा हाय वानसु आबां सायमेनि हायसि माइन सारफुं नांनाय सिनि बोबाग्रासे सिनि बाय फाइट खाय दं हांखाय जों बोबाग्रा केनो सिनि बिनि वारियास बा केनो मानसु तेक्लायो आम बागै सिनि तिप्रा मथा बो जत लिदास नां काहामनि साया सुजा ककायसि टू बी वेरी फ्री एंड फ्रैंक सिनि बोबाग्रा हाय सिनि तिप्रा मथा बो जतनो काहाम करे जों आगिन बराबर सिनि कौन खावा
para sekal kari hangga para khaisi mai hamai ro sini tipra matha pade hamia tong abang goisu 100% ekdom kaham keseng ti haile ang goisi mai aji bobagrak simno khorsa keseng ablang goisi mai aji ang bobagran follow khaisi lewo ang bobagran nahal chlewo ang bobagran direction khaiko nai chlewo aji amai ang jora jora ma so bobagra is my savior bobagra is my messiah bobagra sani first priority party waisi karon bini party botini bini je bini desen angamon goisi waisi apiaba sini komangma sin leader so tongo bobagra no tagbo mane tongo te blackmail khane khaye tongo abo sin tongo abo no problem no doubt aba media investor pon sarago kintu abo kubi koble tini piaba sini bobagra nini ani ba jotno sacrifice khairka everything piaba singke tagbo sacrifice khaye meko tabo ang suraj der mapan tak example tau santhang ka ang ekdom musungoi tongo a ticket manani ekdom ang mla fa khaye mla basana nang musungoi tongo piaba bobagra ticket liya gatam tine ei to stonglia party bo ang tas thasini khana ang tipra mata kas khaya kuno dinapan khana galak suraj der ma kun dinapan khana galak je tipra mata yak do bobagra je din tipra mata yak ka dinang suraj der tipra mata yak nai bobagra khana judina congress thangai a thangna aro thangna haisi mane bobagra ni khidongoi tongna haisi sujakok 100% action bisi 100% abo no doubt no rong nongnai abo ang tabu simi ang media kok samani agi bu sai phayo bobagra ni bagai 110% tongnai haisi because 2011 is me ang bini ideology bini concept bini je wan suma ang nui phaijak je pura ang bobagra ba ang pulen simi sinwang tsf silong khaipurun simi boba afrun simi ang sinai bo ang bukhaman thanga ji yakare malia yakane ni musung le haisi sobsan bin logi tong na musung ko amon banyang khazani takute buku sang nang jotun koinai bobagra no poito masanai dofa sung mathangjani hangkai bobagra bale te ke dofa no mathangmane kri haisi karon tai busik ka sasinai tai busik ka sasini sajana moton kuno sukri khaisi nini for the first time yabu tirpani itihas mukhyamantri biskan dajak sida kok sanai keu kri haisi kebo kri alliance ni bising ti phana haisi tini bjp o ke bofana bjp alliance mo tiprasa aiblok thon ke bhunmaya bobagra joto no handa kanable mukhyamantri pani ma hanga nable boba tiprasa aiblok thon ha aw nini amun bobagra tamsa pataknya tamsa bobagra mane sini hawa sunu khaje bangladeshi go back our land our rights ni kabang ma prosar khaimar nuk khani chabo asome se bowan so jam bone ete khayo nei emon je murkho burei ha kini sepan hamyarok am bani baba so bowan so bono ete khayo nei স্বাভাবিক abo to nung samani kok bule ang bo sanai ta abo bobagra simi saibla abo joto borong sawo nung bossa sumurui khair mane nung lukun thani nung rang thumani abo to buitabu sungnai bile no bobagra to remind khair ka ta tamba bobagra bo hanjagoi tongnai bile bobagra bo hanjago tabo agi congress tongmani tamni bai tabu ngo bjp hapnai bobagra je kuno kok khainani se sikang puila advance hawino khaisi bobagra tamsa je sungno writing assurance rimanai sung bobani alliance sungna hini bobagra gi basaw and jara o je writing assurance no sino tripartite agreement no accord no je agreement no sign lemani jara obno kola pata hini wanso hangkai boniji ni kola pata and ang tengse most represent ang cpm no koyam bo jara agreement ti je kun against hai ro tangi no rakhe ঠিক আছে বিজেপি যে সঙ্গ ঠকি কাহাঙ্কা নর তাঙ্গা মন খরংটি সায়ংবা নং টিপ মানে বড় সাউজে একট হাঙ্কে চেংচিং আর একট খা কলা পাতা নাই বড় যে সাউ নং নর সব চিরখক দে সিপিএম র জিতেন্দ্র তো দে সাউ এটা তো কিচ্ছু না আমার তো হানি মানে বাস্তব ম কোনো ক্রি ম কোনো ইয়া ফিয়াবা বতুন দিন টিপ্রাসা হামগরে বাই বচি খমালা নগে সারিতা যে টিপ্রা মতা এগ্রিমেন্ট সাইনং মানে আবনো একদম ফুলফিল খাইনাং নাই আবনো মাস মা খাইনে নর চিরখক সানে মানে সারা গলাক জীবন ফানা জীবনা সারা গেছে কারণ বড় সাইমানো রিজন সাইমানো বড় জিরখান কুকুবিনো আমতেবো মানে ইফেক্ট থানে বড় সাইনা সাইমানো নরক সাইবো ইফেক্ট নাই নরক সাইবো ইফেক্ট নাই আবিনে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া খরচ হোম মিনিস্টার कुमार गरा भाभी एकदम क्लियरली सही कहता सागना बोले क्लियरली सजाक 2 महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर ये एग्रीमेंट पूरा का पूरा हम लोग वादा निभाएगा साइकल का सुजाक कैसा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नंग हाय साधारण तो जितेंद्र चौधरी उआ एमएलए आया है सी नंग हाय साधारण तो सीपीएम नि दालाल की प्रसन फाले निया राडा चरन हाइता मानसु देहाइसी राडा चरन छ तो बरनि दिल्ली के बरबा मेलारमात मग दिल्ली से मेलारमात
Delhi ke boro si siniya ko haisi Radha Charan Ogur nini nore jomatia je CPM ni tipra sar hangkai boro ni Delhi boro ba melarma office abon bong Delhi abon kene pakya am pake ei Radha তুমি এখানে থাকো खोनागोल थाब्रा जामारो लाजमे सिंचा खरकसा MLA एंगतो तै बरो थाब्रा जा खालामले सिन तिप्रा म थाबांथ आमति कुनु करि हाइसि वी रेसपेक्ट आवर लिडार्स जोंआवनो मानसर मानलायो बिसकांगो नायदि नरो जतन नंनाय एकदम काहाम तिप्राव कासा तिप्रा सन तुइ काहाम सिनेरियो काहाम सिनि बागै कनसेप्ट फ्लग जागाय दङ जे बुबाग्रा ताम खायमान नर नायदि नर नंनाय हाइसि हामबाय